أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Aujourd'hui, en ce beau jour ensoleillé à la Hiberek, nous allons aller à l'abattoir de Sharjah, donc la nouvelle abattoir qui est ouvert il y a pas très longtemps. Inch'Allah, donc on va voir en fait ce qu'il y a là-bas, on va voir les moutons, les prix, on va tout voir Inch'Allah. Vraiment, l'endroit est propre, il y a une mosquée, vous allez découvrir un peu Inch'Allah la nouvelle abattoir de Sharjah. Donc là on est à Ajman, je pense qu'on est à peu près à 20-27 minutes. En ce moment, à l'approche de l'Aïd, alhamdoulilah, les températures ont un peu baissé. À la Hiberek, regardez, il y a des nuages. Il n'y a plus, c'était hier ou avant-hier, il n'y a plus. Ça fait plaisir en fait de voir un peu les Émirats en fait se rafraîchir comme ça, surtout à cette période de l'année. Alhamdoulilah. À gauche sur Sheikh Maktoum Bar Rashid Street, Sheikh Zayed Street. Je viens de... sur ma route, je viens de découvrir une petite ferme cachée là. Subhanallah. On sait jamais, on va s'arrêter, on va voir s'il y a des affaires. Parce que j'ai vu, je sais pas, au moins une vingtaine de moutons là. On sait jamais, des fois... Regardez. Donc là c'était vraiment c'était pas prévu. On va leur demander Inch'Allah. أنا أريد يعني تقريبا سنتين يعني. سنتين؟ ايوه. لا خذ هذا ما في سنتين. ما في سنتين. هذا خروف 6 شهر فوق. لا أنا ما أريد 6 شهر فوق. أنا أريد من يعني سنتين كذا. هذا أي واحد. هذا أسود كبير. أسود كبير. أوكي شوف. هذا وكم عمره؟ لا سنة فوق. سنة فوق؟ متأكد يعني؟ أيوة. أنا أريد تقريبا سنتين يعني. أيوة سنة فوق. سنة فوق كم يعني؟ يعني ممكن سنة 7 شهور. 7 شهور أوكي. طيب شوف هذا كيف تعرف هذا؟ هذا سنين من هو يجي كبير شوي. كبير قدام؟ أيوة. نعم. هذا تنين في كبير. اوكي دوك الاثنين هذا الاثنين هذا وهذا. Donc il dit que ces deux là ils ont entre 1 et 2 ans en fait, 1 an et 7 mois. OK ممكن نشوف هذا شوف داخل on va voir les dents inchallah. Il y a des boucs et tout. On va voir inchallah. وبالنسبة للسعر 2000. 2000 واحد. ليش هذا اي جنسية هذا؟ هذا نعيمي. نعيمي؟ هذا من الاصلي مواطن هذا بيقول. c'est 2000 dirhams le mouton ici. 2000 dirhams 2000 درهم. هذا من بيور. هذا اصلي هذا نعم. ايوه. هذا مربي اين؟ هنا داخل الامارات. داخل الامارات. D'accord, donc ceux-là ils ont été élevés à l'intérieur des Émirats. C'est le Noaimi. Donc on appelle ça le Noaimi. Et voilà, ça coûte 2000 dirhams. 2000 dirhams, ça fait تقريبا 2000 ça fait 400 et quelques euros. ممكن نشوف داخل هذا السنين هذا ان شاء الله. بس شوف داخل. Donc celui-là, si on voit les dents de devant, c'est-à-dire qu'il a presque... شوف نعم صح تقريبا نعم 2 ans. هذا سنة و7 أشهر. ايوه. لكن هذا آخر برايس كم يجي يعني؟ 2000 درهم. ايوه آخر شيء. 2000 dirhams, c'est pas trop dans notre budget. Moi, j'avais pas prévu 2000 dirhams. Donc on va aller voir Inch'Allah à la ferme. Bon, celui qui veut acheter du Noaimi, ici on en trouve pas loin d'ici. Vous avez
vu le problème? La même chose, ils me disent non, 6 mois c'est bon. Alors qu'en réalité, non. Il y a un hadith sur le sujet, sur le fait que acheter une bête qui n'a pas l'âge de sacrifice, le sacrifice n'est pas valable. Donc il faut vraiment faire attention. On va prendre un petit carac pour la route. Ici, quand vous êtes devant les cafétérias, vous klaxonnez et ensuite on vous ramène ce que vous avez besoin. Inch'Allah. كيف إن شاء الله بارك الله فيك. كيف اشتريت كبش؟ ما في اشتري؟ كبش. Donc là c'est parti, on a pris la Emirates Road, la E611. Inch'Allah pendant 9 km. On arrive dans, je sais pas, une vingtaine de minutes, Inch'Allah. Continuez sur Emirates Road pendant 1,5 km. Et voilà, on est arrivé. C'est là. Dans 400 mètres, prendre la sortie. Continuez pendant 800 mètres. En 200 mètres, vous arriverez à destination. Prendre la sortie. Bon, on est arrivé. Maintenant, on va faire un peu le tour. On va voir qu'est-ce qu'on a. Ici, on a les moutons. Je pense qu'il y a du monde quand même. Il y a du monde. La ferme, mais en plus, elle n'est pas pleine. Regardez comment ils sont cool. Machallah, là, il est et c'est grand, c'est propre. Parce que je vais passer par derrière là. C'est vraiment grand, c'est propre. Encore, c'est pas du tout rempli. Ils occupent juste une rue sur tout ça. Ça veut dire que concrètement, parce que là, je pense que, je sais pas si c'est pas la première année ça. Concrètement, tout ça, ça peut être, ça va être exploité dans le futur, on va dire. Inch'Allah. Tout ça, regardez, c'est propre, c'est vraiment. Regardez comment c'est fait, regardez. Allah barak. En fait, là, vous avez le drapeau pour vous dire un peu c'est quoi. Là, par exemple, on a les chameaux. Chameaux, tout ça. Vous avez les logos et tout ça sur les portes. Ils sont toujours bien organisés ici aux Émirats. Allah barak. Ici, vous avez les bovins, par exemple. Regardez. Et comme à leur habitude, il y a toujours une mosquée. Toujours une mosquée. Là, il y a un truc à l'administration. L'abattoir, administration. Comme à leur habitude, il y a toujours une mosquée. Regardez. Machallah, une belle mosquée. Les bus qui viennent, c'est organisé. Allah barak. Donc là, vous pouvez vous repérer sur les routes. Sheep shop, camel shop, administration. On va voir un peu c'est où l'abattoir. Donc on va essayer de voir un peu le process, où est-ce qu'on achète et ensuite où est-ce qu'on fait abattre, comment ça marche, c'est quoi le process, est-ce qu'il faut prendre un ticket, tout ça. Inch'Allah. السلام عليكم. كيف انت زين؟ هذا كم يجي واحد؟ واحد يجي 7500. 7500. ايوه. لكن تقريبا هذا 5 سنوات 6 سنوات. ها؟ 5 سنوات 6 سنوات. كويس. كم سنة هذا؟ هذا 2.5 3 هذا شكله. ما يجي 5؟ لا ما يجي 5. ليش؟ ليش بيجي 5؟ 5 هذا زين هذا. 5 6 زين؟ ما في 5 6؟ Pareil, les veaux, donc ils me disent 2 ans, 3 ans, alors que quand on regarde le bœuf et tout, il faut qu'il ait au moins 5, entre 5 et 6 ans, on a dit. C'est agib quand même. Ah ouais, subhanallah. Comme ça, nada? هذا يجي 5 سنة. 5 سنة. ايوه. Ça c'est taureau ça. Oh, mashallah, kabir هذا كم؟ ما شاء الله 200 متروس. متروس هذا. ايوه. متروس, ça veut dire bien chargé, costaud. كم يجي هذا فلوس؟ فلوس يجي 8000. 8000. ايوه. هذا أغلى من ال. شوف This one expensive.
اكبر انت كمان 8000 ها ايوه 8000 هذا يجي زياده او كامل يجي زياده؟ كامل يجي زياده او هذا يجي زياده برايس؟ هذا يجي زياده نعم 8000 8000 هذا كم تقريبا 8000 dirhams ça fait à peu près 1800 euros 1900 euros donc voilà donc 7000 8000 dirhams le prix d'un là c'est le quartier des taureaux mais c'est bizarre qu'il y a des personnes ici c'est tout ce qui a été vendu je pense quand vous achetez un en fait on vous attribue un numéro voilà 156 voilà chaque voilà il leur attribue un numéro et ensuite voilà هذا ولكن 5 سنة يكون كم سنة؟ سنتين ونصف ولكن سنتين هذا الكبش ما في سنتين صغير هذا مثلا هذا مثلا هذا نعم ouais en fait c'est moi qui est confondu entre les chameaux et les bovins en fait parce que ce qui est dit c'est que les chameaux les bovins non les chameaux faut qu'ils aient entre 5 et 6 ans. Tandis que les bovins, le bœuf, vache. Donc voilà, donc en fait les veaux, les bovins en fait c'est entre 2 ans et 3 ans. Il faut qu'ils commencent à avoir 2 ans et 3 ans. Salam alaikum Sadiq. Salam alaikum. Sadiq. Brother. صديق كم يجي برايس هذا مثلا هذا الكبير فوق هذا من اي بلد؟ باكستان مثلا باكستان شو نيم هذا شو نيم؟ هذا قصري باكستاني هذا 3 donc ça c'est les 3000 nous 500 ça fait donc 3500 انا حساب on va aller du côté des chameaux logo des chameaux mais on voit des vaches des taureaux salam alaikum ما في كمل هذا كبير جدا هذا كم سنة هذا سايوال اوكي دوك ça fait سايوال mais c'est vraiment الله يبارك عفوا 16000 درهم في بعض ساوث افريقيا هذا كله من صومالي ولكن كم سنة هذا صومالي كم سنة هذا سنة أنا أريد سنة تقريبا سنتين شوفي سنتين تقريبا سنتين تقريبا سنة يعني سنة و8 أشهر وكذا هذا سنة 8 شهور هذا كم برايس هذا؟ هذا 1400 هذا أفريقي صومالي لا صومالي هذا ساوث أفريقيا كيف معلوم الفرق هذا؟ هذا اللون في فرق اللون لون هذا يجي en fait le somalien on le voit en fait parce qu'il est noir أنا أتكلم هذا صديق كريم علينا le somalien il est noir donc il est blanc et noir et celui-là Afrique لكن أي بلد أفريقيا كبير يعني أفريقيا كبير أي بلد أفريقيا ده ما في معلومة زيادة أنت من وين؟ أنا من أفريقيا لكن في كم منطقة زيادة؟ Il dit que ça vient d'Afrique et que ça vient de Somalie. Donc la Somalie c'est en Afrique. Donc je sais pas ce qu'il veut dire. نعم. طيب 1400 زيادة أخي. زيادة expensive هذا. كم يعطي أنت؟ أنا أريد نعيمية ما في نعيمية؟ في نعيمية. أين؟ في برا. Il m'a dit t'es venu faire une vidéo ou tu vas acheter? Salam alaikum. وين هذا نعيمي؟ Donc Noémie c'est réputé pour être machallah un bon mouton avec de la bonne viande. كم هذا نعيمي؟ 1500 which one؟ أي واحد؟ كله أي واحد 1500 نفس السعر hein? Mais lui c'est Noémie ils sont taben quand même par rapport à ceux qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez vu tout à l'heure celui qui est dans la ferme là, la première ferme qu'on a été, ils étaient bien portants et tout là, ils m'ont l'air vraiment fatigués ce moment. Machallah, la bonne nouvelle c'est ce bébé, machallah. هذا جديد الله يبارك. هذا ابني ويحب هذا. machallah. كم سنة هذا؟
الهند 10 يوم يمكن. اليوم 10 يوم. 10 يوم. ايوه. اوه سبحان الله، هذا جميل. هذا ما في بيع لا هذا ما في. عشان نشيل البيت. والله جميل. بعد ماما نعم. اوه ما شاء الله سبحان الله. يجيبوا لي ما شاء الله. ما شاء الله والله بقص جميل. ها ما شاء الله. ليش في ماء هذا؟ انت ركب ماء؟ لازم شوي شوي زياده هنا. وين ماما؟ هذا ماما هو معروف. ها معلوم. والله جميل. هذا من فضل من الله ما شاء الله. والله جميل. which one وبرايس كم جيت؟ كبير هذا il est gros celui-là mais سامسونج برايس مع هذا زاد هذا سنه فوق لكن ما في. انا اريد قريب من سنتين. ايه انت سيدي هذا وهذا كم كبير عشان 2000 هذا اوكي حتى اثنين انتصر ما في مشكله. هذا ما في مشكله. ما في هذا اي لوكال كم يجي هذا؟ حتى 850 هذا اخو مال هو donc voilà deux moutons pas mal en fait somaliens des frères. ok اخر برايس كم يجي؟ خلاص 50 درهم زياده يعني 900 800 يجي 1600. بدي الله يبارك انت منتبه في الدعاء هذا. الله يبارك تجارتك. اوكي خلاص. Donc prenez toujours la vidéo, la photo du mouton que vous avez acheté pour être sûr. Là quand vous achetez, ils font la bille, la facture. لا pas une fois بقى. Voilà. تفضل. شو اسم ابراهيم؟ نعم اي ما في مشكلة. انا اكتب لا مان زيادة يجي شوي رنج هكذا زين ما في مشكلة. زين خلاص. كيف هذا ابراهيم جام خلاص. اوكي عندنا نعم تاني يعني الحمد لله. زين ما شاء الله قوي ما شاء الله. il est chaud celui-là. هذا دقيق. خلاص الله يبارك. اوكي جيب لي هذا صديق ما شاء الله. من اين؟ باكستان؟ باكستان. هذا باكستان. صديق هذا عليبور. ها عليبور باكستان. بريك باكستان ما شاء الله. حفظكم الله. شكرا برادر. جزاك الله خير. اوه السلام عليكم صديق. كيف انت؟ زين. هذا محل مال انت؟ محل مال ما شاء الله. محل مال انت هذا؟ هذا محل انا اول ممكن. Ouais, donc là on va voir par rapport au sacrifice où est-ce que ça se fait en fait, Inch'Allah. En fait ce qu'ils disent c'est que comme ici c'est le gouvernement en fait qui a mis ça en place, il vous sacrifie le mouton pour 15 dirhams. Ensuite vous payez 25 dirhams, il vous le décortique, voilà, en petits morceaux. Voilà, donc on va jeter un œil là-bas, Inch'Allah. Le problème, je sais pas si est-ce qu'il y aura du monde. D'habitude c'est tout le temps bondé ces endroits-là, mais ici comme ils ont mis le paquet, c'est grand, peut-être qu'il y a dit un staff qui fait qu'en fait il n'y aura pas trop de queue en fait. Parce que d'habitude c'est vraiment petit. Ici c'est, vous voyez, ça, maman. Tout à l'heure on était là-bas à la mosquée. Ici c'est tous les trucs. Voilà quoi. Donc voilà, ça c'est l'endroit où on sacrifie. On va voir comment c'est organisé. Il faut vraiment. Mashallah. Allah yabarak. Donc là je suis avec le frère à l'accueil pour savoir comment l'organisation du mouton. Donc انت قلت من طيب من الساعة 7 لحد الساعة 12:30 بنستقبل الأغنياء. من الساعة 7 إلى 12:30 ظهرا.
12. Donc de 7h à midi ils accueillent هذا الكبش OK طيب non maïs. Donc les chèvres et les moutons le matin de 7h à midi من 7 إلى 12. من بعد 12 بنستقبل الابقار والجمال. الآن أوكي. Donc de midi 30 من 12 ونص إلى الساعة 7 إلى السابعة 12 ونص إلى السابعة يكون الأبقار والجمال. Donc les veaux et les chameaux à partir de midi 30 jusqu'à 19h. OK بارك الله فيك. والأسعار 15 درهم. الغنم اوكي les moutons et les chèvres 15 درهم الابقار ما هو في حسب الحجم في صغير ووسط وكبير. طيب les veaux les chameaux en fonction de la taille. اوكي والقطعه اذا تريد تقطع كل شيء. ما هو في العيد مفيش تقطيع. ما في 4 قطع بس. 4 قطع. اوكي pendant العيد il peut faire que 4 coupures ان شاء الله. بعد نحن نذهب الى Donc là c'est la salle d'attente. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah